So guys, sala naman tayo guys. Dito tayo sa Torres Farm. Yes! Maganda rito guys. Oh. Yes! Ayan, Nice. ayan guys. Oh. Tingnan mo yung mga view na rito guys. Oh. Wow! Ayan. Ayan ang Torres Farm. Marami ditong pasyalan. Ikutin mo lang ito lahat dito. Luwag eh. Nice. Guys, lakad muna tayo guys. Sa loob. Ayan, entrance nila oh. Yan yun mga guys yun oh. Dito pa lang para nasa ibang bansa na tayo. Ayun guys oh, may pyramid pa guys oh. Yes! Tingnan nyo naman yung design nila dito guys oh. Puro pang ibang bansa lahat guys oh. Guys oh, tingnan naman guys kung gaano kaganda rito. Video-videohan ko lang guys para makita nyo rin kung gaano kaganda rito guys oh. Yes! Video lang tayo guys. Ayan guys oh. Tingnan nyo naman yan oh. Wow! Sarap pumasal dito guys. Guys, sulitin na natin tong ating pag-iikot. Nice. Ano? Malawak yung lugar na to guys. Oh. So, lakad-lakad lang tayo guys. Yes! Para makita nyo rin yung mga view. Yun, oh. Yun, guys, Nice. oh. Ganda oh. Para ka rin nasa ibang bansa guys oh. Wow! Sulit din yung babayaran mo dito guys. Mga luwag. Mga ganda tanawin. Meron pa nga sila mga bagong ginagawa. Yun dun. Nice. Ganda talaga ng mga design nila dito. Oh. Ayan oh guys oh. Ganda dito. Wow!